बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जो हम बड़े दिनों से कह रहे थे, इलेक्शंस किसी सूरत नहीं होने लगे इस साल। अब खबर तो आ गई, इलेक्शंस फरवरी से पहले नहीं होंगे। और वजह क्या बनेगी, ये भी कह दिया था आपको हमने कि जी वजह बनेगी कि कंस्टिट्यूंसीज़ की डिलिमिटेशन होगी। फिर ये कहा जाएगा कि जो सेंसस है वो नए सेंसस को इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये डिसीजन हो गई थी पहले कोई 3 साल पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, तो इसलिए वो आइनी तौर पे लागू है। आप पुराने सेंसस के साथ नहीं कर सकते इलेक्शंस। तो ठीक है, ये तो बात तय थी कि ऐसे ही होगा। और ये भी तय थी कि आखिरी मिनट पे ये डिसीजन होगा, और ये कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को ये नहीं कि मार्च में बुलाया जाएगा, अप्रैल में बुलाया जाएगा, क्योंकि अगर मार्च या अप्रैल में बुलाते तो फिर आप इलेक्शन कमीशन से कहते हैं जी चले डीलिमिटेशन का काम शुरू करें। अगर वो डीलिमिटेशन का काम शुरू करते तो वो उन्होंने तो ख़त्म कर दिया होता बाय सितंबर, तो बस फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इलेक्शंस करने पड़ते। लेकिन इस वक्त बात यह है कि इलेक्शंस जल्दी नहीं करने। इस वक्त बात यह है कि जी पीटीआई जो है उसको ज़रा थोड़ा सा और भी रगड़ा मिल जाए। इमरान खान जो हैं वो जेल में अंदर बंद हैं, उनको रगड़ा ज़्यादा मिले, चाहे जेल के अंदर या बाहर। और जो साइकोलॉजिकली पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनको भी ज़रा थोड़ा सा धचका ज़्यादा लगे, तो जो सपोर्ट बेस है पीटीआई का वो भी कम हो। और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है पीटीआई ने नहीं करवाए, इसलिए इनको हम वो नहीं दे पाएंगे, सिंबल नहीं दे पाएंगे। वो भी दैट्स ऑब्वियसली अंडर डिस्कशन, लेकिन वो इशू रेज हो गया। तो मकसद ये कि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लें और पीटीआई की चांसेस को कम से कम करें, क्योंकि अभी आप जाएं बाहर, हम तो नहीं पीटीआई के इस तरह से सपोर्टर, अलबत्ता कोशिश ये होती है जो फैक्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो ऑब्जेक्टिवली जिस भी पार्टी के हक़ में जाएं, जिस भी इदारे के मुल्क के लिए जो बेहतर है आइन कानून के मुताबिक उस पर बात करें। तो बहरहाल पीटीआई के हवाले से ये आपको बताएंगे, जिधर भी जाएं हम लोग पीटीआई की बात करते हैं। अभी जो कल इमरान खान को अरेस्ट किया गया, उनको जेल में डाला गया अटक में, तो लोग बहुत नालायक हैं। और अगर हम थोड़ा सा कहेंगे, देखें ना उन्होंने ये गलती की थी, तो लोग चीख उठते हैं, सुनते नहीं है हमारी बात। वो कहते हैं जी क्या मतलब है, ठीक है जी सब चोर हैं, ये कम चोर हैं, हमें ये पसंद है। सो अभी ये मूड ये है, तो इस मूड को कोशिश ये है कि जो करता धरता है इस मुल्क के, इस मूड को ज़रा और भी ज़्यादा कम किया जाए, क्रश किया जाए, उसको उस नहज पे पहुंचा दिया जाए जहाँ पीटीआई के सपोर्ट नहीं होगी और इलेक्शंस में, ताकि वोट इनको ना डले। और फिर उसका तरीका, जैसे हमने कहा कि सिंबल विम्बल भी नहीं देना, पार्टी को ये रगड़ा भी नहीं देना चाहते कि पार्टी को बैन कर दें, लेकिन पार्टी में से पार्टी भी निकालें, लोगों को भी निकाल दें पार्टी में से जो इलेक्टेबल्स है। ये सब बातें अब इमरान खान भी अंदर जेल में। तो एनीवे, कहने का मकसद ये है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने कल फरमा दिया कि जी ठीक है, नई जो है यानी सेंसस उसके तहत होंगे इलेक्शंस, हल्का बंदी होगी तो टाइम लगेगा। और लोमन साहब ने कह दिया कि जी फरवरी तक ये चीज़ खिंच सकती है। तो क्या कहें अलावा इसके कि वी टोल्ड यू सो। और ये कि ये तो एक सिलसिला ही है, जब जिसको जो दिल चाहे, जिसके पास ताकत हो, वो चाहे तो बस वो कर देते हैं। ये कभी सियासतदान छोटी मोटी अपनी गेम खेल लेते हैं जब उनके पास ताकत होती है, फिर जो असल जिनके पास ताकत होती है वो बड़ी गेम खेल देते हैं। एमक्यूएम ने जब शुरू में कहा था कि सेंसस होना है और नया सेंसस और उसको ठीक करें और हम ये करेंगे, वो तो आपने देखा था कि हम उस कह रहे थे कि एमक्यूएम तो नॉर्मली फिर ये करती है कि भाई जब वो सुना के जो कहा जाता है वो कर लेते हैं, छोटी पार्टीज़ अमूमन ये करती हैं। तो अब ये कि फरवरी की बात हो रही है, और अब फरवरी में इसलिए थोड़ा सा फंस गए क्योंकि अगर उसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर सेनेट के जो इलेक्शंस होने हैं, इलेक्टोरेट जो कॉलेज है वो तो है ही, असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज, तो बस फिर इसका मतलब ये कि फरवरी तक करना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर फरवरी के बाद पे जाएंगे तो फिर बहुत ही उलट पुलट होगा, बहुत ही सिस्टम विल बी अपसाइड डाउन। तो शायद उतना अपसाइड डाउन ना करें, तो हमारे अपने अंदाज़ा ये कि फरवरी में प्रॉबली हो जाएगा। अच्छा, एक और दिलचस्प बात ये है कि ये जो केयर टेकर के हवाले से ये बात बड़ी क्लियर है कि द इस्टेब्लिशमेंट वांट्स के जो इस वक्त शुरू किए हैं काम
فورن انویسٹمنٹ وغیرہ کے، خاص طور پہ گلف اور چائنا کو جو بڑھاوا دیا خاص طور پہ، تو وہ اس میں کنٹینیوٹی رہے. تو یہ تو بات کلیئر ہے کہ کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہوگا، اور اس میں آپ نے دیکھا امینڈمنٹس بھی آ گئی اس میں الیکشن لاز میں، کہ جو آئیں گے کیئر ٹیکر والے وہ کام کر سکیں گے اور ڈیسیجنز لے سکیں گے. وہ اس طرح نہیں ہوں گے کہ بس بیٹھیں جی الیکشن ہی کروائیں گے. یہ جو 6-7 مہینے رہیں گے دے ول بی ایکٹیو. اور اس وجہ سے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا وہ ہوگا ایسا شخص جس کو پاس اقتصادیات کی ان کے پاس ایکسپیرئنس بھی ہو اور ابیلٹی بھی ہو اور ایک کانفیڈنس بھی ہو. ہمارے جو پارٹنرز ہیں ان کا انٹرنیشنل کمیونٹی کا، تو ایک نام جو بہت سیریسلی سامنے آیا تھا وہ اسحاق ڈار صاحب کا ہے. تو دیکھیے وہ کس حد تک گیم میں رہتے ہیں، اور حفیظ شیخ صاحب کا کہہ رہے ہیں. لیکن یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان یعنی کہ بیسکلی یو گو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ، حفیظ شیخ اینڈ حفیظ شیخ صاحب اینڈ حفیظ شیخ صاحب. آپ دیکھتے کیونکہ یہ یاد رہے کہ اس وقت جو ISI کے حوالے سے بھی جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی اور IMF کے ساتھ نیگوسیشنز کی بات تھی، تو حفیظ شیخ واز ہیئر، اور وہ کافی ان کا رول تھا حفیظ شیخ صاحب کا بھی. اور جو شوکت ترین صاحب ہیں ان کو بھی بلایا تھا، اور شاید مفتاح اسماعیل صاحب بھی تھے. تو شوکت ترین یہ جو ہیں حفیظ شیخ صاحب از آبویسلی ہاٹ فیوریٹ. اور یہ بھی بات مصدقہ ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں وہ پاکستان آئے بھی ہیں اور کافی ان کو پروٹوکول وغیرہ ملی ہے. تو ہمارا خیال ہے کہ پرابلی بھی یا حفیظ شیخ یا اسحاق ڈار صاحب ان میں سے کوئی ہوگا، بٹ کنسنسس ہونے کی ضرورت ہوگی. تو وہی ہوا جو ہونا تھا. الیکشنز ڈیلے ہو گئے. اب دیکھیں عمران خان PTI پروجیکٹ، عمران خان پروجیکٹ، اس کو کتنی یہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اینڈ ادرس، تو کتنی تیزی سے بات اس طرف بڑھتی ہے. لیکن کس طرف بڑھتی ہے یعنی الیکشنز پہ، لیکن الیکشنز ہونے ہی ہیں ان فیبرری، انلیس پورا ہی سسٹم کو پلٹا دیں، وہ نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ یعنی انشاءاللہ کیا کہیں، ابھی الیکشنز آپ فیبرری میں دیکھیں گے. اور یہ چیزیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں نا، پھر جب آپ کا ایک ارادہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا ٹول ہے، آپ کس ٹول کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر وہ ٹول ہو کانسٹیٹیوشنل تو پھر تو بڑا اچھا ہوتا ہے. تو بات ہے نا، وہ اللہ بھی کہتا ہے کہ اصل میں نیت دیکھنی ہے کیا ہے. تو نیت دیکھنی پڑتی ہے، بڑا ضروری ہے. تو نیت اس وقت یہ تھی نا کہ وقت تھی کہ کسی طرح سے PTI کو رگڑا دیں اور اتنا ٹائم گزاریں کہ PTI کے جو لوگ ہیں اور سپورٹ ہے وہ کم ہو جائے. تو اس نیت سے یہ ایک بیچ میں اٹھا لیا جو سینسس کا معاملہ تھا، اور اس کو اس طریقے سے استعمال کیا کہ دیر سے دیر اس پہ، یعنی لاسٹ ڈیز آف دا گورنمنٹ رائٹ، اس کو اپروو کروایا تاکہ پھر الیکشن کمیشن کو دیے جائیں 6-7-8 مہینے، اور ساتھ ساتھ عمران خان کی پارٹی کو اور خاص طور پہ عمران خان کو رگڑا دیا جائے 6-7 مہینے. دس از دا پلان، لیٹ سی وٹ ہیپنس. آخری پلان تو اللہ کا ہی ہوتا ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ.